You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Ya, kita akan melaksanakan perjalanan ke Blitar. Ya, kita berdoa dulu agar perjalanan kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, semuanya sehat, selamat, dan yang sakit semuanya menyenangkan dan dapat ilmu yang bermanfaat. Kita angkat tangan kita, jika berdoa jangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati